हास्टेव बीजेपीते आईपीएफटी कथाजक हाफां खामानि उला एसपीयू सुना जेंजाखा थांनाय चिदक सालमारनि सिमी नुइचि सालमारि जरा चलेखा सिक्ला जला रावनि सुना सामुं ते तिनि खना चलिनाय बुरै रावनि साक जुगदा सुना सामुं अ एसपीयू सुना तै सिक्ला सिक्लुनि बिसिंग खाथुं खाजामा नुकजाखा फेबा कक्तमानि सिमी कक्तमा मानमानि जतै सासाय सारा एसपीयू लांजानाय हाफां खामानि उलनि सिमी हास्टेव सेबुकनि बागै अमनो पुइला लुआजिमुं आबुनि बागैनो एसपीयू तलांमना तुई साकनो तियार खलायमुंग पाइले हयले अंलायजाक सिक्ला सिक्लि रक एसपीयू तलांमनि बिसिंतै सामुं जुंजाल सिमिया हास्टेनि गोबांमा जुंजालनो मथाकथानि हाफांबाय बाक्सा हदाव सिजारेमुं तुबुना बागै नाहारमुं एसपीओ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আন্ডারে এখানে মানে এসপিও নিয়োগ চলছে আমাদের এখানে গত 16 তারিখ থেকে তো গত 16 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত মানে পুরুষদের ইন্টারভিউ হয়েছে আজকে মহিলাদের আজকে এবং কালকে আগামী মানে আজকে এবং কালকে দুদিন মহিলাদের জন্য তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আমরা মানে হাইট মেজারমেন্ট নেওয়া হচ্ছে তারপর ডকুমেন্টস চেক করা হচ্ছে তারপর ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে তো কতদিন চলবে মানে স্টুডেন্ট কিছু আগামীকাল পর্যন্ত